नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अपने फौजियों को मरते देख बाजवा जो है वो पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो अपना रोना है वो रो रहा है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जिस प्रकार से पाकिस्तानी फौजियों को अब टारगेट किया जा रहा है, उससे पाकिस्तानी जो आर्मी है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान में भी अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार पाकिस्तानी जो फ़ौज है वो क्या कर रही है कि जो लोग हैं वो आके बम धमाके करके चले जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ISI जो है उसको ये बात पता ही नहीं चलता कि आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान है उसमें अटैक होने वाले हैं और कहाँ पे अटैक होने वाले हैं। यानी कि जो उनकी इंटेलिजेंसी है उस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि लगातार पाकिस्तान में अटैक हो रहे हैं और रोज़ बरोज़ ये अटैक हो रहे हैं, जिसमें कि काफ़ी पाकिस्तानी पुलिस, पाकिस्तानी जवान और आम लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये जो जनरल बाजवा है वो जो लोग मरे हैं, जो सैनिक उनके मरे, उनके जो घर परिवार है उसके ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था। लेकिन आप लोग अगर इस वीडियो को देखें तो आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तानी जो फ़ौज है वो कितनी मजबूर है। वो जो बाजवा की बात है उससे साफ पता चल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौजियों को या फिर पाकिस्तानी आर्मी चीफ को ये बात पता ही नहीं चल रहा है कि आखिरकार वो करेगा, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन नहीं बनी हुई है। आपको पता होगा कि पॉलिटिक्स में जो पाकिस्तानी आर्मी है वो शुरू से ही रही है, तो उनका जो ध्यान है वो दोनों तरफ है और इसीलिए इसी का फ़ायदा उठाकर जो BLA और TTP है वो लगातार पाकिस्तान में अटैक कर रही है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि बाजवा ने और इन सब चीज़ों पे क्या क्या कहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोहदाए वतन के अजीम वरसा, गाजियों, जनरल ऑफिसर्स, रेसिपिएंट्स ऑफ SIM और मेरे बहादुर जवानों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर मादर वतन पे कुर्बान होने वाले हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानी को एक्नॉलेज करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनको ख़राज तहसीन पेश करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये पाकिस्तान जो आज महफूज है, जहाँ हम रात को आराम से सोते हैं, ये इन्हीं ऑफिसर्स, JCOs और जवानों के खून की कुर्बानी के ज़रिए मुमकिन हुआ है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे असल हीरो ये हमारे शहीद हैं, ये हमारे गाजी हैं। और जो कौमें अपने शहीदों को या हीरोज़ को भूल जाती हैं वो कौमें मिट जाया करती हैं। शहीद जो है जब तक दुनिया कायम है उसका नाम हमेशा चमकता रहेगा। उसने दुनिया में भी अपना नाम कमा लिया और आखिरत में भी अपना नाम कमा लिया। जैसे कि फरमाया गया है कि शहीद का खून का कतरा करने से पहले उसकी बख्शिश हो जाती है। वो ना सिर्फ अपने आप को बख्शा लेता है लेकिन अपने वर्सा के लिए भी जन्नत के रास्ते खोल देता है। कोई कौम, कोई मुल्क अपने शहदा की कुर्बानी का सिला पेश नहीं कर सकती। कोई कुव्वत, दौलत, पैसा उसका नेमल बदल नहीं हो सकता। हमारी जिम्मेदारी है कि हम शोहदा के वर्सा की देखभाल करें, उनकी फैमिली की देखभाल करें, उन बेवाओं की, उनके वालदैन की उनकी देखभाल करें, उनके बच्चों की देखभाल करें, जो इंशाल्लाह हम करेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कोई भी देखभाल और कोई भी मराद शहादत का नेमल बदल नहीं हो सकती। एक वालिद के लिए, एक वालदा के लिए, जब तक वो इस दुनिया में ज़िंदा हैं और जब तक वो इस दुनिया से नहीं जाते, उनका बच्चा उनकी नज़र के सामने ज़रूर रोज़ आएगा, रोज़ उनको याद आएगा। एक बेवा जिसका खावंद उसके हाथ से चला गया और वो बच्चे जिनका बाप, जिनके सर से बाप की शफ़क़त उठ गई है, उनको भी उसकी कमी ज़रूर महसूस होगी और इसका कोई भी नेमल बदल नहीं हो सकता। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये मुल्क आप लोगों की कुर्बानियों की वजह से ज़िंदा है और मैं आपको सलाम पेश करता हूं कि आप लोगों की कुर्बानियों की वजह से आज पाकिस्तान महफूज है। ये फौज ही है जो सुबह से लेकर शाम तक पाकिस्तान के हर चप्पा, क्या सैलाब हो, क्या तूफान हो, क्या ज़लज़ला हो, कोविड हो, हर जगह फौज आपको मिलेगी। कोई हादसा हो, फौज बताए बगैर वहां पर पहुंच जाती है। आजकल बलूचिस्तान में कई जगह पर हैजा फैला हुआ है, वहां भी पानी की कमी है और मेरे बताए बगैर वहां पर फौज पहुँच कर उन लोगों की खिदमत कर रही है, साफ पानी मुहैया कर रही है और हम अपनी इस खिदमत पर, इस काम पर हम अपना फ़ख्र महसूस करते हैं। मैं अपने शोहदा के वर्सा को यकीन दिलाता हूँ आपको कभी मायूस नहीं करेंगे। दुनिया मुझे कहती है कि ये वाहिद फ़ौज है जिसने दहशतगर्दी का ख़ात्मा किया है, तो वो ये क्या कहते हैं जी, कैसे किया आपने, बाकी मुल्क फेल हो गए। तो ये क्या वजह है कि पाकिस्तान में ऐसी क्या खूबी है? तो मैं हमेशा बताता हूँ कि हमारे पास ऐसी माएँ हैं जो अपने लख्ते जिगर, हमारी ऐसी बहनें हैं जो अपने शौहर और ऐसे बच्चे हैं जो अपने वालिद इस मुल्क पे कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। और जब तक ऐसे हमारी माएँ, हमारी बहनें मौजूद हैं,
تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ آپ کو سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاک فوج زندہ آباد، پاکستان پائندہ باد. بعد میں کریں گے. لیکن امریکہ میں عموماً جب ملاقاتیں ہوتی ہیں ان ملاقاتوں سے پہلے پریس کے ساتھ جو ہے وہ ایک فوٹو آپ ہوتا ہے جس میں جو بھی وزیر خارجہ یا جو بھی ہوسٹ ہوتا ہے، پریزیڈنٹ ہوتا ہے، وہ مہمان کو ویلکم کرتا ہے اور اس ویلکم کے دوران کچھ ریمارکس پاس کیے جاتے ہیں جو پریس کی کنزمپشن کے لیے ہوتے ہیں. یہ ملاقات ہوئی اور اس ملاقات ہوئی دونوں وزرائے خارجہ کی، اس سے پہلے جو فوٹو آپ تھا بیسیکلی وہاں پر امریکی سیکرٹری خارجہ جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں بلنکن اور بلاول زرداری نے جو گفتگو کی وہ آپ اس کو سن کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دونوں کے درمیان ملاقات کیا ہوئی ہوگی. اور امریکہ نے واضح کر دیا ہے اور میرا خیال ہے کہ بالکل بھی تھوڑی سی بھی عزت نہیں رکھی پاکستان کی اور پاکستان کے دفتر خارجہ کی. امریکی وزیر خارجہ نے جس وقت انہوں نے گفتگو کی 16 جملوں میں انہوں نے خلاصہ بیان کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا چاہتے ہیں. بلاول زرداری نے اس کے بعد جو اپنے ریمارکس دیے 6 جملوں میں انہوں نے اپنی بات مکمل کی اور اس کے بعد یہ ملاقات شروع ہو گئی. ملاقات کی تفصیل تو بعد میں سامنے آئے گی. اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے تفصیل رکھ دیتا ہوں کہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے جو ریمارکس ریٹن فارم میں اس کا ٹرانسکرپٹ جاری کیا. ویسے اس کی ویڈیو بھی موجود ہے، I'm sure کہ بہت سارے لوگوں کی نظر سے وہ گزر چکی ہوگی. ایک تو اس ملاقات کے بالکل آغاز میں ہی ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر پھر بحث بھی چھڑ گئی. میں نے بھی اس کے حوالے سے ٹویٹ کیا کہ جب وہ آتے ہیں اور عموماً جو ڈپلومیٹک نارم ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ملک ہے اس کا اگر کوئی بھی ریپرزینٹیٹو نمائندہ وہاں پر موجود ہے اس کے پیچھے اس ملک کا جھنڈا لگا ہوتا ہے. اور یہاں پر اس ملاقات کی سیٹنگ کچھ ایسی تھی کہ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کے پیچھے پاکستان کا جھنڈا تھا کہ جیسے وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے پیچھے امریکہ کا جھنڈا تھا کہ جیسے ہمارے وزیر خارجہ وہاں پر اس ملاقات میں امریکہ کی نمائندگی کر رہے ہیں. بہرحال یہ ایک نارمل سا ایرر ہو سکتا ہے، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ ٹو ریڈ ٹو ڈیپ انٹو جو یہ سیٹنگ تھی اس کے حوالے سے. لیکن جو گفتگو کی گئی وہاں پر وہ بہت اہم ہے اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ پاکستان میں قائم ہونے والی اس نئی حکومت سے کیا مطالبہ کر رہا ہے. وہ مطالبہ سامنے رکھنے میں انہوں نے بالکل کسی بھی آپ کہہ لیں کہ اس سے کام نہیں لیا کہ he did not mince his words. انہوں نے اپنے الفاظ کو چبا کر بات نہیں کی، بڑے واضح طور پر اور دو ٹوک انداز میں رکھا کہ وہ پاکستان سے کیا چاہتے ہیں. جو گفتگو جو اس کے ریمارک سامنے رکھے گئے ہیں، اینٹنی بلنکن آئے آگے انہوں نے کہا کہ it's good to see you all، کہ آپ سب کو دیکھ کر یہاں پر بہت خوشی ہوئی. خاص طور پر وزیر خارجہ ان کا اشارہ تھا بلاول بھٹو زرداری، ان کو یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. یہ پہلا موقع ہے کہ میری ان کے ساتھ فیس ٹو فیس ملاقات ہو رہی ہے. ہم اس سے پہلے ٹیلی فون پر گفتگو کر چکے ہیں اور ہمیں بہت خوشی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اب کام کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ، اور خاص طور پر پاکستان میں اب ایک نئی حکومت موجود ہے with a new government in پاکستان. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ we are both here، کہ ہم دونوں یہاں پر موجود ہیں. of course first and foremost for the ministerial meeting we are having a little bit later today on food security.